ang usa sa mga hinungdan ngano nga makaingon ka nga unfair ang Ginoo tungod kay usahay atong tan-awon ang atong palibot ug ang atong mga kaigsuonan, paryente ug mga igsuon, unya makakita ta nga mas asinsado sila kay nato kanang musugod tag kumparar sa atong kaugalingon sa uban. Because ang mahitabo ni ana, kung mo kumparar ka sa uban, mag-jealous yun ka, mag-jelly, magselos, ma-envious, ka lang. Nga naman, kay musugot mo og sa dili, kung maglingi-lingi mo og tan-aw ninyo ang uban, naagyoy uban nga mas lamang yun nimo sa mga lain-laing butang. Ako gani usahay, makapangutana gani ko, bali po ni si Lord. No? Grabe po ni siya, no? Kaning uban, iyang gitagaan og multi-talented nga tao. Kaning uban, daghag bahandi. Kaning uban, daghag mga eskrima sa kinabuhi. Ako, guwapo ra gyud. Sometimes, muingon ta nga maorani ang atong nadawat kay imo mang giihap ang grasya sa uban ug wa nimo ipha ang grasya sa imong kaugalingon. Muni ang nahitabo ang kasina sa mga nagtrabaho gikag alas 8 hangtod alas 5. Kay nganong nasina? Kay ang tanan nga nagtrabaho alas 8, alas 5, alas 9, alas 12, alas 3, ug labi na kitong alas 5 gipatrabaho, uska oras ra, unya nakadawat og pariha nga sweldo. Nya maingon dayon ta, uy unfair ang Ginoo, walugod mi ka oras ka nagtrabaho, kani siya uska oras ra, unya pariha mag sweldo. Halar. Di ba? Ngano man, kay kasagaran nato ang atong pagtrabaho sa Ginoo, atong iphon ang oras. Susamang paagi nga ang atong pag-ihap sa oras, kung taas ang atong i-google sa atong kinabuhi sa pagtrabaho, nag-expecta nga mas dako ang atong madawat. Dili man unfair ang Ginoo ani. Kabalo mo gano? Kay gasabot naman sila. Sige, trabaho nako 8 hangtod sa alas 5, tagaan ti ka 1 day's wage. Ni ando man ka. O man ka moingon nga, pwede og imong i-double? Wala man, ni ando man ka. So, kung alas 8 hangtod alas 5 ka, itagahaan ka sa 1 day's wage. Ayaw bagulbol, kay gasabot man mo. Nagbagulbol ka, kay ang imong kauban nga nagtrabaho og 2 ka oras ra, 1 ka oras, pariha mong sweldo. Wa man kay labot ato. Ang ilang sabot, wa may labot. So ang imo, unsay atong sabot, maoy atong dawaton. Unsa may gisulti ni Kristo din ang buot niyang ipasabot, nga kung kita sa atong kaugalingon, tutuki lamang ang imong trabaho. Ayaw pag-ihap anang trabaho sa uban. Sige nga, karitas trabaho. Kanang 8 hours, for example, nagtrabaho ka sa 8 ka oras. Question, 8 ka oras imong gitrabaho. Pila man ka minutos ang imong gigugol sa imong pagtulog-tindog-tindog. Aritas kuan, Facebook. Pila ka oras man imong pagliklik sa Facebook kaysa imong pagtrabaho. 8 ka oras. Pero take that gidawat nimo ang daily's wage. Which means nga dili ka mo claim og usa ka butang nga ako ning gitrabahuan ug dapat baoni ang akong maangkon. Sige, kung gasabot ta, dawatan na. Giingon diri, migo, pauli sa inyo. Kay nakadawat ba ka sa atong sabot? Unya kay tagaan man ako siya parihan ninyo, magbuot di ay ka.
Unsa may buoti pasabot ni Kristo nga ang tanan nga atong nadawat gasa dili tungod kay atong gipaningkamutan, nga ang Ginoo is never outdone in His generosity. Nagbuhagay ang iyang grasya sa walay pagpinig kun kinsay iyang tagaan. Ang pangutana, naihap mo ba ang gidawat nimo gikan sa Ginoo? Kini nagpasabot nga God, everything that we have is a gift. Not because we deserve it, not because we earn it, but because God gives this as a gift. And not only that, it means that God gives us this as a grace. Actually, you won't actually get what you deserve. Dili lang kay madawat nimo ang unsay para nimo, mas gitagaan pag yung kag mas daghan nga grasya kaysa para unta kanimo. Ha? Munay hinungdan usahay nga di nato makita ang grasya kay ato laging ikumparar pirmi ang atong kaugalingon. Ang atong nadawat gikan sa Ginoo wala mag-agad sa panahon nga imong gialagaran ang Ginoo. Kun moingon ang Ginoong hatagan ka karon, bisan og karong tumura ka nangayo ihatag ninimo kadtong nangayo kaganihang buntag hangtod karon maoray gipangayo pareha mong nadawat. Ang importante na amoy nadawat. Kini nagpasabot nga dili ang atong rewards ang atong tan-awon, kay ang Ginoo mohatag kanato mutubag sa atong pangayo pinaagi sa atong pagpakighalubilo kaniya. More on relating rather than the rewards for working. Ang grasya nga atong nadawat gihatag na sa Ginoo kay kana para na kanimo, dili tungod kay imo ning gipaningkamutan og luhod ug unsa pa imong gitrabaho, kundi gihatag kini kay nasayod ang Ginoo nga kini mao ang imong gikinahanglan karon. Nya maingon ka, Lord, uskasimana na ba ni nakong gipangayo nimo? Uskasimana na karon pag gid mo gihatag. Nga nahibalo man ka naiusa diri nga nangayo ganiha pang buntag. Nya gihatag man gihapon. O ansa man masuya ka ba? Ang importante, human sa uskasimana, gihatagan ka human sa uskasimana. Unsa may tuyo pasabutan kay nasayod ang Ginoo nga uskasimana ninimong gikinahanglan aron katagaan. Siya man gyud nahibalo ana. Pag ulan bitaw, tanan biya ta mabasa. Dautan ka o dili, nag-ampo ka, nisimba o wala, mabasa biya ta tanan. Init bitaw, kita tanan makadawat sa grasya sa kainit. It doesn't matter kung nagtrabaho ka para ni Lord or whatever, but the fact still remains is that we all get all. In this particular aspect, walay loser. We are all winners. Ug matod pa sa awit sa Abba, the winner takes it all. The winner takes it all. The loser standing small. We are all winners. And take note, winners take it all. We all get all the time. And what we get is a sheer gift. Gasa, and it is not a result of a deal. Wala ba ito magkiksabot sa Ginoo? Nag-ampo ra ba yata? Munang kunwa pa ihatag niya ang imong gipangayo ron, hulat. Kung naanay nahibalo kang gipangayo niya, niyang gitagaan na, ay hulat sa imo. Because everything is grace. Everything is beyond expectation, beyond
are meriting. All of us, all is grace, all are graced. Ang iyang ending din ang nag-una maulahi, ug ang naulahi mag-una. Sa paulahi rata para mag-una.